Oke. Terus bang, terus mundur bang, mundur terus. Tek jumpang warna biru, kuning. Mundur terus bang. Terus bang. Hop. Berhenti bang, berhenti. Oh, ekskavatornya sudah bergerak melakukan proses penggurukan. Satu, dua, tiga. Mana Cina? Ayo, let's go. Begonya kenapa mandek? Gak jalan nah. Solarnya mau habis ternyata beli solar, solarnya mau habis.